प्रथम साक्ष्य पड़ुअछि मु ख्रीष्टीय परिवार जन्म नेला परे मध्य पितामातांक कथा न शुणी पाठ पढ़िबा दिन मानकरे सांग मानक सहित मिसी पीबा चोर काम करिबा स्त्री मानक सहित पापिष्ट कार्य करिबा मु करिबा मंदता हेतु मो माता मते बाड़ौथिले से कोप द्वारा मो माता पढ़ुथिबा बाइबल चिरी पुड़ेई देली एबे गाँव रे रहिबा भल नै बोली कही निर्णय नै हैदराबाद को आसी गोटे काम रे मु जोग देली सेठारे थिबा हमर सार ही मोर प्रभु बोली मु भाबिली थरे मो मां असुस्थ रे अछंती बोली कही कालबरी टेम्पल को गले माहांकर रोग भल हेबो बोली कही जणे व्यक्तिंको द्वारा जानिकी मंदिर को आसिली कृष्णा बोली भाई ए साक्ष्य पठे अछंती तांको जीवन विषय रे से ही तांकर कथारे कहिबा विषय सुनिले कि सांग मानक सहित मिसी बुलुथिले मद पिउथिले चोर काम करिकी आसुथिले बेश्या मानक निकट को जाउथिले यौवन काल ही तथापि पापिष्ट जीवन क्षेपण कले एई प्रकार पापिष्ट जीवन जापन करिबा लोकंकु के बदळेबे यौवन काल रे सांग मानक सहित मिसी मद पीबा सांग मानक सहित मिसी चोर करिबा सांग सहित मिसी बेश्यांक निकट को जिबा यौवन काल विनष्ट करिबा जीवन को क्षति करिबा प्रभुंकर मंदिर जे ए शरीर को पापिष्ट कार्य कलाप को निवास रूपे बदलेले तांको जीवन हस्त द्वारा विनाश करुअछि अछंती कि आज दिन एही साक्ष्य शुणुथिबा मध्यरे आमानक मध्यरे के जदि पापिष्ट सांग मानकर प्रेरणा द्वारा पापिष्ट सांग मानकर परीक्षा हेतु सेमाने आस बोली कहंती सेथिपाई सेमाने पियाउछंती सेथिपाई सेमानक सहित बुल बोली फोर्स करुछंती सेथिपाई सैटरडे संडे आसिले नाइट क्लब को नाट्य को आस बोली कहंती सेथि निमंते एमएनस कंपनी रे आज दिन मानकरे सैटरडे संडे पी की बुलिबा एटा सर्वसाधारण होई गला सेमिति न पीले ही न बुलिले ही सेमानकु ताहा गोटे खामख्याल भाबे होई गला अछंती के ए दिन रे ब्रदर मु आत्मिक रे बंचिबार छि बोली आशा करूअछि पवित्र लोक पवित्र नारी रूपे बंचिबार छि बोली आशा करूछि किंतु मते थिबा सांग मानक हेतु मु पाप रे पड़ी जाउ अछि आमाने बा मु थिबा हॉस्टेल रो झियो मानक हेतु हॉस्टेल रे थिबा पुओ मानक लागी क्लासमेट लागी टीममेट्स लागी कुलिक्स लागी मु पाप रे पड़ी जाउ अछि पाप को पथ देउ अछि बोली कहबा लोक अछंती कि जागरतो मो प्रिय भौणी ओ भाई तुमर सांग द्वारा हे पारे क्लासमेटों द्वारा हे पारे कलिग्स द्वारा हे पारे सेमानक लागी प्रेरणा द्वारा पाप करिकी प्रभुंको निकट को आसिकी प्रभु मो विषय तुमे जानिच परा मु स्वच्छटरे भल पुओ एवं भल झियो किंतु सांग मानक द्वारा विनष्ट हो जाउ अछि सेथिपाई दोष मोर नुहे दोष कार सांग मानकर ही बोली तुमे कहिले प्रभु संतुष्ट हेबा लोक नुहंती बाइबल आदेश दिए कुसंपर्क शिष्टाचार नष्ट करुअछि तुमे आत्मिक लोक होई प्रभुंकर संतान झियो रूपे रही पवित्र रूपे जीवन जापन करिवार अछि बोली जानी पापिष्ट सांग मानक सहित मिसी बुलिबा द्वारा तुच्छमय कार्य जदि पथ देला परि हेले जागर्त सेमानक सहित मध्य तुम्भे विनष्ट हेबो सेमानक सहित मध्य तुम्भे क्षति हेबो सेमानक सहित तुम्भे मध्य पतन हेबो गोटे थर गोटे भौणी आसी मो सहित हाँ ए विषय कही प्रार्थनार साहाय्य चाहिला कौन कि जानती कि भाईना मु गोटे हॉस्टेल रे थिबी आम हॉस्टेल रे मोर रूम भितरे किए बा 2 कि 3 जन रूममेट्स अछंती सेमाने रात्र 1 घंटा पर्यंत पियंती ना हॉस्टेल रे को हॉस्टेल रे लेडीज हॉस्टेल रे वुमेन्स हॉस्टेल रे राति घंटे पर्यंत सेमाने पियंती ना मते पिया बोली तंद्रा करंती ना कूल ड्रिंक दियंती ना से कूल ड्रिंक दे सेथिरे मते अजणथारे ब्रांदी की इस्की की पकई दियंती ना कौन हेले मध्य मते मध्य पीबार अछि बोली कही मो मध्य पीबाकू बाध्य बोली कही केते परीक्षा करंती भाईना एही बोली परिस्थिति रे मु सेमानकर परीक्षा को न संभाली हॉस्टेल रो हाल रे आसी मु बसिबी ना सेमाने भल्लरे पी की पड़ी गला परे मु मो रूम भीतर को जीबी ना एही भली लोक मानक मध्यरे मु रहू अछि ना मो पाई प्रार्थना करो सेतेबेले मु कहिली मारे तो पाई करिबाटा प्रार्थना नुहे तेबे कोन नोना सांगे हॉस्टेल बदलै दिए कौन करिवार अछि सांगे हॉस्टेल रो बदली जा ए प्रकार कर्महीन लोक मानक मध्यरे जदि तु थिला परि हेले केबे कि गोटे दिन तुम्भे मध्य एई प्रकार गोटे पंकरे लागि जीव दया करी विवेचना करंतु शीतनिया अछि शीतनिया पकेइला काष्ट जळु अछि तुमे जाई गोड़ो हाथ को से शीतनिया रे न पकेइले मध्य से शीतनिया पाखरे बसिले सरी तो धिय सारा कौन होउ अछि गरम होउ अछि
तुमे डायरेक्टर तांको सहित न पीले कि न बुलिले कि पाखरे थिले सरी केते ना केते प्रभाव तुम उपरे मध्य पड़ुअछि। भूलंतु नहीं। तुम्भंकु एवं तुमको कहली मनरे अछि कि अनेक वर्ष तले मु गोटे दिन गोटे शॉप को जाइकी मैसूर सैंडल शॉप दरकार बोली कही जाइकी से मैसूर सैंडल साबुनटा किनिली। से प्रकार मैसूर सैंडल साबुन मु किनिकी मु आसी गाधेब बोली भाबी चुछारे से मैसूर सैंडल साबुन को सुंगिली। मु सेमती स्मेल सुंगिले को स्मेल आसीबा कथा सैंडल स्मेल आसीबा कथा सैंडल स्मेल आसी नहीं पिका बासना आसिला। मैसूर सैंडल साबुन पिका बासना आसिबार कौन आश्चर्य लागिला। यह कौन मु किनिबाटा मैसूर सैंडल तो पिका बासना होउची कौन बोली आलोचना करी सांघे आउथरे से शॉप को गली। तेबे आ पछरे थिबा रहस्य कौन मैसूर सैंडल साबुन मैसूर सैंडल स्मेल न आसी काहेकि बोली ए पिका बासना होउची बोली कही से दुकान को आउथरे गली। सेमिति से शॉप को आउथरे फेरी गले अनेक छिड़ा हिछंती सेठारे तांको सहित कथा हेबा बोली कि बाबू मते तुमे सैंडल साबुन देलो परा तेबे एहा कोन पिका बासना होउची बोली कही एहा पचारिया बोली कही तेबे छिड़ा हेले लोक माने अनेक अछंती। तेबे आमे ताकू डिसाइड करिया बोली कही धीरस्थिरे से साबुन सबु केउठारे अछि कि देखिकी अछि से सबु साबुन अछि धाड़ी रे सेठारे देखा गला मते कोन मैसूर सैंडल साबुन मध्य देखा गला धाड़ी रे रखा हिची देखो से भितरे रखिची। जागरतरे देखिले मैसूर सैंडल पाखरे लाइन रे पिका गुड़ाक अछि कौन अछि सेठे से पखा भितरे पिका गुड़ाक ता पाखरे मैसूर सैंडल साबुन। से मैसूर सैंडल साबुन रो स्मेल पिका को लागिनी किंतु पिकार स्मेल किंतु आकु लागी अछि। ताही बाइबल आदेश देउअछि कौन बोली कुसंपर्क शिष्टाचार को नष्ट करुअछि। भाई भौणी माने पचारुअछि पतन हेबा सांग माने तुमको अछंती कि पापिष्ट सांग माने तुम्भंको अछंती कि झियो मानक सह पो मानक सहित बुलिवा सांग अछंती कि जागरत सही भली लोक ही गोटे दिन तुमर जीवन को विनाश करिवे। ए जुबा को देखंतु सांग मानक सहित बुलु थाई मद पी चोर काम करी पशु परि व्यवहारित होई शेषरे मां को पाइथिबा विश्वास को प्रतिरोध करी शेषरे बाइबल को ही चिरिबा एते परिस्थिति मध्य को से चलीगला केते पतन होईगला देखिले कि कारण तांकर पापिष्ट जीवनर विधि से बुलुथिबा सांग मानकर प्रभाव ए प्रभाव तुम्हंकु केबे हेले विनाश करुअछि। गोटे भाईंकर स्टोरी से सतरे भल लोक ही भल परिवार थारु आसीबा लोक ही गौरव मर्यादा पाइबा गोटे परिवार रे जन्म नेबा लोक ही भलरे पढ़िबा लोक ही सेई प्रकार भलरे पढ़िबा सेई जुबा लोक ता पथरे से जाउथिया बेले केते जण सांग मिसिक कहिले अरे बाहर को जिबा आसे मु आसबिनी रे मु पाठ पढ़िबार छी केते बेले पाठ का कोन रे बाहर को जिबा आसे बोली कही ताकू तंद्रा कले हां बाहर को जिबा चाल बोली कही से बाहर को आसिला हां बाहर को जिबा बोली कहउछंती कॉफी पीबा को कि चा पीबा को बोली तांको सहित गला से माने चा पियाई कि कॉफी पियाई कि सेपट जिबा आसे रे एपट जिबा आसे रे सेपट जिबा आसे रे एपट जिबा आसे रे कही अधा रात्र पर्यंत ताकू समय बितेले से प्रकार अधरात्र पर्यंत ताकू बुलेला परे शेष को ताकू परीक्षा करी बेश्यांको पाखकु नेले से स्वेच्छारे केबे मध्य ए प्रकार जीवन को से नत हेबा लोक नुहे कि सेथिरे से भागी हेबा लोक नुहे शेषरे सांग मानकर गंजना को से नत होई बेश्या मानक निकट को ए मध्य गला। सेही रात्र पुलिस माने आसी बेश्या थिबा घर उपरे जारी कले जेतेबेले हेउ सेठाकु जाउथिबा ए पो माने आगरु जागृत होइकी बहुत सतर्करे सेठारु फेरी गले। ए जुबा ही धरा पड़िला। ए जुबा धरा पड़ला परे से पुओ कहिबा एड्रेस अनुसारे ता बापांकु फोन कले आसो तुमे पुलिस स्टेशन को मोर पुओ पुलिस स्टेशन रे थिबार कोन सुना परी मो पुओ जे पुलिस स्टेशन रे थिबार कोन पुलिस स्टेशन को गले एफआईआर फाइल ही गला न्यूज पेपर रे आसी गला कौन बोली अमको पुओ अमको ना अमको घर ना अमको बयस अमको कॉलेज रे से पाठ पढुची बेश्यांक निकट को जाई धरा पड़ी गले सेथि निमंते आहाकू सहंस दंड देले से पिता मुंड उठाई पारिबो कि ए विषय सुनिबा से मां संभाली पारिबो कि
ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଭାଇ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଭାଇନା ବୋଲି କହି ଜାଣିବା ଭଉଣୀମାନେ, ନାନୀମାନେ, ଭାଇମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି? କଣ ହେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ତୁମର ପୁଅ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ? ଥାନାରେ ଅଛି ପୁଣି ପରା, ଜେଲରେ ଲଗେଇଲେ ପୁଣି ପରା। ଆମ ପୁଅ ସୁନା, ଆମ ପୁଅ ଭଲରେ ପାଠ ପଢୁଅଛି, କାଲି ପରଦିନ ଡକ୍ଟର ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପରା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ତୁମର ପୁଅ, ହଁ ତାର ବାଜି ଦେଖା ଏହା କି ବୋଲି ଥିବେ ପରା। ଅବକାଶ ମିଳିଲେ ବୋଲି ଆଘାତ କରିବା ଲୋକ, ଅବକାଶ ମିଳିଲେ କଥାରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବେ ତ? କେତେ ନା ସେ ପିତା, କେତେ ନା ସେ ମାତା, ହଁ ସେ କଥାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବେ ତ? ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ବୋଲେ ଭୟ। କଣ ବାବୁ ସତ କି? ତୁମ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାଟା ସତ କି? ସେ କଣ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ସତ କି? ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାପିଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କରିବା ପାପିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ମିଶିକି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ତୋ ଭଉଣୀ କହିପାରିବ କି? ତୋ ଭଉଣୀ କି, ତୋ ନାନୀ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କି? ଆଲୋଚନା କର। ତୋ ମୁଖ ଦେଖିପାରିବେ କି ପଦେ? ଘରକୁ ଆସିଲେ ଛି ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକ, এই ପ୍ରକାର ଲୋକ ମୋ ନନା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା, ଏ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଅଟେ ବୋଲି ତୋର ସହକର୍ମୀମାନେ କହିବେନି କି? ପଦେ ତୁମେ ହେଲେ ତୁମ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଚାଲିପାର କି? ଅଳ୍ପ କାଳର ପାପର ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ବିନାଶ କରିବ କି? ଅଳ୍ପ କାଳର ପାପ ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ତୋ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇବ କି? ଅଳ୍ପ କାଳର ପାପ ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ବିନାଶ କରିବ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିନତି କରୁଅଛି, ଚେତନା ଦେଉଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ବୋଲି ବିନତି କରୁଅଛି। କଣ ସେ ବାକ୍ୟ? ତିମୋତିକୁ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ 22 ପଦ, ସେକେଣ୍ଡ ତିମୋତି ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର 22 words। ଏଠାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ତାହା? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଯୁବାଲୋକ ତିମୋତି, ପିତାଙ୍କ ପରି ପାଉଲ ତିମୋତିଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୌବନ କାଳର ସଚ୍ଚୋଟ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ, ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା, ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା, ସଚ୍ଚୋଟ ଅଲଗା। ଇଚ୍ଛା ଭଲ ହେଇପାରେ, କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ପାପ ଜୁରିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇବା। ଏବେ ଦେଖ, ଯୌବନ କାଳର ବିଳାସ ଠାରୁ, ସଚ୍ଚୋଟ ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ତୁମଠାରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, କାମ ଅଭିଳାଷ, କାମ ବିକାର, ଶିଷ୍ଟାଚାର ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ତାହା ତୋର ପାଖସ୍ଥଳେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯଦି ତୁମ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କଣ କି? ଆଜି ତୁମର ଶରୀରରେ କରେଇ ହେଉଥିବା ତୁଚ୍ଛମୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାପିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ତୁମକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟନୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ହିଁ ତୋ ଜୀବନ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଯୌବନ ବିଳାସ ହେଇପାରେ, ବୃଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷ ହେଇପାରେ। ଅଭିଳାଷକୁ ବହିଷ ସହିତ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଯୌବନ ଲୋକ ଯୌବନ ସମୟରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହଁ କଳବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ବୟସରେ ଆସୁଥିବା ସେ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଲଢ଼େଉଛନ୍ତି। ବୟସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛମୟ ଭାବନା, ତୁଚ୍ଛମୟ ଦୃଶ୍ୟ, ତୁଚ୍ଛମୟ ଆଖି ପାଇ ସେ ଧ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିକି ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ କେହି ହେଇପାର, କୋ ବୟସର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶରୀରକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ସୁରକ୍ଷା କର। ତୁମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ରରେ ଜାଗ୍ରତ କର। କାହିଁକି? ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିବାସ ନିକଟସ୍ଥ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମନ୍ଦିର। ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁବାଲୋକ ପଳାୟନ କର। ପାପିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ, ପାପିଷ୍ଟ ସଚେଷ୍ଟା ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ପାପିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ, ସେମାନେ ପକେଇବା ଭେଷ ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସିଧା ସଳକେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେହି ପ୍ରକାର ସହକର୍ମୀ ସହକର୍ମିଣୀ, ଆଜି ଦିନ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କି? ମୋ ଜୀବନ ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ, ମୋ ଜୀବିକା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ସମାଧାନରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ
ମୁଁ ଏ ପାପିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛମୟ କର୍ମକୁ ମୋ ଶରୀରରେ ମୋ ଦେହରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା ପତନ ନ ହେଉନୁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ତାହା ଦୂର ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପାପମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଲାକୁ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ପାପମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଲା ସେ କଣାକୁ ଗୁଢ଼ାଇ ଦେବାର ଅଛି। ତାର ପ୍ରତିଫଳରେ ଧାର୍ମିକତାରେ ସିଦ୍ଧତାରେ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଷେପଣ କରିବାର ଅଛି କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟ ପାପଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟ କେଉଁଠାକୁ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ବାଇବଲରେ? ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶ। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସହିତ ସମୟ ବିତାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ସମୟ ସୁରକ୍ଷା କର। ଆମ କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅବକାଶ ଅଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ 5ଟା ଠାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଆମ କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲରେ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ନିରୂପଣ କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମବେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକଚିତ ହୋଇ ଦୂରୀକୃତ ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ସମବେତ ହେଲେ। ଆଜି କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକତ୍ର ଥିବା ଅବକାଶ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ରବିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବେ ରହୁଛ କି? ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ତୁମାନେ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଆସିବ, ମଝିରେ କୌଣସି ଆରାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି, ଯେ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମର ରହିବନି। ସେଇଭଳି ଲୋକକୁ ସାଧାରଣ ରବିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମଝିରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କହି ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଲେ ବି ଆସିବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ 365 ଦିନ ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଟିଂ କଲେ ବି ଆସିବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବା ବୋଲି ବି ଆସିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ରାତ୍ର, ମାସକୁ ଗୋଟେ ରାତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବା ବୋଲି କହିଲେ ବି ଆସିବେନି। ଏମାନେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ? ରବିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏବେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯୁବା ପତନ ହେବାକୁ କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପାପିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେ ପାପିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକ ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ବୁଲିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ଚୋରେଇବାର ଆରମ୍ଭ କଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ବାଇବଲ ଚିରିବା ଏତେ। ତେବେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ମାତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଆସିଲା। ତେବେ ଅସୁସ୍ଥ ଆସିଲେ କିଏ କହିଲେ? ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି କି, ମୋ ମାତାଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲି। କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ବୋଲି? ତୋ ମାମିକୁ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ ପରା ବାବୁ। କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହେ, ଭଲ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ। ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାତା ଅସୁସ୍ଥରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଯାଅ, ତୋ ମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ହେଉଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଧରୁଅଛି କୁହନ୍ତୁ? 30 ସେକେଣ୍ଡ ଧରୁଅଛି। କି ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବଶେ ସେ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କି ପରେ ଜାଣନ୍ତି କି? ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଗଲେ ମାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ମାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କାଲବରୀ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବା ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିବା ବାକ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ପାପିଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ କରିବା ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହା ଜାଣିବା ଆମର ସାର୍, ତୁମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ମୋତେ ତୁମର ଦରମା ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହିଁ ଅଧିକ ବୋଲି କହି ମୋ ଚାକିରି ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ଚାକିରିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
प्रभुंको सेवा निमंते निजकु मु समर्पित होई प्रभुंकर साक्ष्ୟରେ बंचुअछि इति कृष्णा। के बंधु ए कृष्णा? उपरे देखिले कि सांग मानक सहित बुलुथिली पिउथिली स्त्री मानक पाखरे पशु परि व्यवहारित हेउथिली। से प्रकार पापिष्ट जीवन बंचुथिबा ए जुबा आज आम कालवरी टेम्पल रे संपूर्ण भावे सेवारे प्रभुंकु ही सेवा करुथिबा जणे सेवक। पशु परि व्यवहारित हेउथिबा पशु परि बंचुथिबा जणे जुबा एबे जीवंत पवित्र परमेश्वरंकर सेवक परि बदलिला। कारण जानते कि आपण कौन कि मझिरे के कि भाग्यवश नहीं गोटे कथा कहिले कौन बोली बाबू कालवरी टेम्पल को जाओ तो मातांकर आरोग्य भल होअछि। से कथा कहिबा भाग्य को ए व्यक्तिंकर जीवन बदली गला। बंधु जीशु ख्रीष्टंक विषय कहिले जीशु ख्रीष्टंकर आराधना करिबा आम मंदिर विषय काहाकू कहिले क्षति ना किओ बा लाभ ना प्रभुंकु संतुष्ट ना प्रभुंकु दुख ना देखिबा आस। सेहीपरि सेही प्रकारे जे मन परिवर्तन करे एपरि जणे पापी निमंते ईश्वरंको दूतमानंको सम्मुखरे आनंद हुए। 7 पद मु तुम्भमानकु कहुअछि सेही प्रकारे जो मानकर मन परिवर्तन करिवार प्रयोजन नाही एपरि अनेस्पत धार्मिक लोक मानको अपेक्षा जे मन परिवर्तन करे एपरि जणे पापीर निमंते स्वर्गरे अधिक आनंद हेबो। तुम लागी स्वर्ग केबे हेले संतुष्ट हेला कि? तुमे जणे पापी को प्रभुंकर मंदिर को कढ़ेबाटा केबे करिअछ कि? पाप द्वारा अपराध द्वारा मृत्यु ही बंचुथिबा लोकंकु केबे हु कौनसी दिन प्रभुंक निकट को तुमे कढ़ेबा द्वारा स्वर्गरे संतुष्ट उत्साह निरूपण हेला कि? ए भाई कृष्णा को जणे भाई कालवरी टेम्पल को कढ़ेबा द्वारा आंको जीवन परिवर्तन द्वारा स्वर्गरे बहुत संतुष्ट आनंद उद्योगी घटिला। दयाकर शुणु आम्भे माने प्रभुंको लागी कथा न हेबा हेतु आम्भे माने विनष्ट हेउथिबा लोकंकु मंद करूअछु विनष्ट हेउथिबा लोकंकु मंद करूअछ। ख्रीष्टीय भाई भौनी माने तुमे कहिबा भली से सुसमाचार लागी तुमे कहिबा से भल ख्रीष्टीयंकर भल कथा लागी केते जण रक्षा प्राप्त हेबे केते जण सत्य को ग्रहण करिवे। तुमे जदि न कहि रहिले तुमे ही मंदिर को जीवा आसिबा करुथिले परित्राण पाइबा लोक परित्राण पाइबे नहीं बोली सत्य को भूलंतु नहीं। नरक को जड़े व्यक्ति न जाइकी रहिबा निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिले बोली प्रत्येक पापी को निमंते से क्रूसरे मृत्यु हेले बोली ताहांके झरइबा रक्त द्वारा प्रत्येकंकर पाप क्षमा पाइअछि बोली तांको विश्वास करिबा लोके नरक को जीवार आवश्यक नाही बोली केते लोक जानिछंती हाथ देखेबे कि राइट। तेबे जानिबा तुम्भे तो पखारे बसिथिबा लोक को जदि ता न जणैले निश्चय गोटे दिन से नरक ठारू डाक छाड़िब। कौन बोली जान कि अरे मूर्ख अरे दुष्ट मो सहित मिसी भोजन कर मो सहित मिसी बाइक रे आसिल मो सहित मिसी कार रे आसिल मो सहित मिसी कूलड्रिंक पील मो सहित मिसी ढंग फंग होई बुलिल किंतु नरक अछि बोली से नरक अति भयंकर बोली सेठारे कीट मरिबनी बोली अग्नि निवारण हेबनी बोली सेठाकू न जाइकी रहिबाकू हेले केवल प्रभु जीशु ही पथ बोली जानिकी मध्य एते अद्भुतमय सत्य को मते न कहि रहिलु कि रे दुष्ट बोली तो पखारे बसिया लोक तोते प्रश्न न करिया निमंते जागृत हे। महान पवित्र प्रेममय पिता रक्षा प्राप्त लोकंको उपरे थिबा प्रत्येक दायित्व कौन कि बहु अद्भुत भावरे आमको तुमे आदेश देलो जणैल मु भल हेले मोर परिवार भल हेले आमे परित्राण पाइले यथेष्ट एहा स्वार्थ आमे चाकी देखिबा परमेश्वर उत्तम ए रुचिकर प्रभुंकु प्रत्येक जानिबार अछि ए रक्षाकर्ता जगत रक्षाकर्ता क्रूसरे दान करिबा निमंते प्रत्येकंको पाए जीवन दान कले मूल्य सरैबा समय प्रत्येकंको निमंते मूल्य देले
ए प्रकार सत्य जानिबा मु जे को प्रकार मौनरे रही पारिबी। मु थिबा जागारे, पाठ पढ़िबा जागारे, कर्म करिबा जागारे, निवास करिबा जागारे, यात्रा करिबा समयरे मो प्रभुंक विषय कहिबी सुरक्षामय अन्यंकर आशीर्वाद रूप जीवन को साक्ष्यमय जीवन आम्भमान को अनुग्रह कर बोली सेवारे भाग नेबा निमंते आवश्यक हेले संध्यारे तुम्भ निकटरे विनष्ट होउथिबा लोकमानंको पाई प्रार्थना करिबा भल मन आम समस्तंको दया कर बोली यीशुंको नामरे मागुछु पिता, आमेन। कालवरीश्वर दर्शक बंधु प्रभुंको नाम रे आपण मानकु सालोम। दिने गुटे मात्र कार्यक्रम रे प्रारंभ करा जिबा एही कालवरीश्वर आज दिन प्राय 450 गोटी कार्यक्रम केवल तेलुगु रे ही नुहे, इंग्लिश रे, हिंदी रे, उर्दू रे, बंगाली रे, गुजराती रे, मराठी रे, पंजाबी रे, कन्नड़ा रे, उड़िया रे, तमिल रे, आम भारत देश रे थिबा प्रत्येक मुख्य भाषा रे आज दिन कालवरी स्वर द्वारा स्वच्छटमय वाक्य भाषांतर करा जाय कोटी कोटी लोकंकु सुसमाचार पहुंचेबा भाग्य प्रभु देइछंती। ता कोपरि साध्य जानंती जो माने कार्यक्रम को परिदर्शन करंती, ए कार्यक्रम द्वारा स्वच्छटमय वाक्य को आस्वादन करंती, से माने उदार चित्तरे पठेबा दान द्वारा एते लक्ष लोक कोटी लोक मानंकु सुसमाचार पहुंचेई पारुअछु। जीशु ख्रीष्ट अति शीघ्र आसुअछंती। तांके आसीबा भितरे आम भारत देश रे प्रत्येकंकु ख्रीष्टंकर प्रेमर संवाद पहुंचेबा कर्तव्य बंची आंभमान उपरे थिबा हेतु प्रभु आपण मानकु प्रेरणा देला परि हेले ए कार्यक्रम आपणको अनुग्रह परि थिला परि हेले काहेकि माने आपणको परिवार द्वारा एही कार्यक्रम बलवान करी अनेक लक्ष लोकंकु सुसमाचार को दान करनाहंती। सबु दान ठारू बड़ दान अन्नदान बोली कहंती जगते, किंतु मु कहे सुसमाचार ठारू बड़ दान आउ गोटे नुहे जे नुहे। अनेक लक्ष लोकंकु आपणको परिवार देबा दान द्वारा एही संवाद को काहेकि गोपन करिया पाए चेष्टा करनाहंती। प्रभु आपण मानकु प्रेरणा देले आज ही ए कार्यक्रम बलवान करंतु, लक्ष लोक मानकु संवाद गोपन करंतु। टीवी रे देखा जिबा से नंबर को फोन करी को प्रकार कार्यक्रम को बलवान करि पारो कि को परि आपण माने आंभ देशर आशीर्वादर परिणत हेबो विवरण जानिबा निमंते अनुमति देई आपणको भाई सतीश कुमार। आंभर ठिकाना हैला कालवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।